adalah belajar tentang antarmuka yang ada dekat dalam sesuatu games tu. Okay, hari ini kita akan memahami apa yang dimaksudkan dengan reka bentuk antarmuka ataupun interface design. Lepas tu kita akan bincangkan perbezaan antara interaction design dengan user interface design. And last kali kita akan tengok explain the important component in designing interactive games. Ya, sebab satu perkara penting dalam games ni buat orang tertarik untuk main adalah dari segi dia punya reka bentuk apa? Interface. Okay. Oh. Apa yang dimaksudkan dengan interface design, user interface design? User ni of course lah player tu kan. Okay, ataupun dah singkatan dia UI. Interface design is the visual styling on the screen. Means apa gaya yang dekat atas screen ni adalah dinamakan sebagai interface. Interface apa? Dengar tak ni? Nampak tak saya punya screen ni? Nampak. Jadi saya kata interface design is the visual styling on the screen. So apa benda yang atas screen, contohnya macam icon, okay, dia punya orang kata button punya gaya apa semua tu dinamakan interface design. Okay, interface design is what things looks like, how they are arranged, maknanya macam mana benda-benda yang atas reka bentuk ni disusun, and how they relate to each other. Okay, kenapa agak-agaknya skor ni letak dekat atas? Kenapa agak-agaknya ni button apa? Kenapa dia letak kat sini? Kenapa player ni kedudukan dia di tengah bukan di tepi? Nah, itu yang dimaksudkan, benda-benda tu mesti ada sebab dia. Font, colors, graphic elements, button and menu styling all fall under the umbrella of interface design. Means kalau orang sebut interface design, dalam kepala kita ni dah tahu dah. Maknanya benda yang berkaitan dengan font, jenis tulisan, saiz tulisan, gaya tulisan, ya, color dia pula ada yang harmoni, balancing color, okay, grafik, okay, grafik yang berbentuk pixel ke ataupun grafik yang berbentuk pictures, okay, dan juga dia punya button dan menu styling. Semua benda tu kita dikonsiderkan sebagai elemen dalam interface design, ya. Okay, yang kedua, apa yang dimaksudkan dengan interaction design? Dia ada dua ni, user interface dengan interaction saya lupa. User interface design dan satu lagi interaction design. Okay, interaction design ni adalah it's concerned about how the person interact with what they see on the screen. Okay, kalau interface design dia hanya consider tentang apa yang ada atas screen tu. Tapi interaction design ni dia adalah apa yang atas screen tu, apa user ni akan interact ataupun akan ambil action bila dia tengok screen tu. Okay. So it's whether they know what to tap, swipe or click, and whether what happens meets their expectation and move them close to their goals. Maksudnya bila kita tengok je screen tu, kita dah tahu dah, oh kalau games ni agak-agak penama games ni? Siapa pernah main? Temple Run. Temple Run ni kita tahu yang bila kita nak main dia ni, kita tahu tangan kita tu swipe macam tu. Nak collect point tu, macam mana nak lompat, nak apa tu, nak bergolek ke apa semua tu, kita dah boleh tahu, walaupun kadang-kadang tu dia tak ada tunjukkan dia punya tutorial ni, ya. Okay, itu yang dimaksudkan dengan interaction design. Okay, saya ulang. Pertama, interface design adalah benda yang ada atas screen. Manakala interaction design adalah apa action yang player tu akan buat apabila dia lihat screen tu. Clear tak tu benda tu? Clear ke tidak? Clear. Clear nanti masuk test, nanti tak boleh jawab, siap. Okay, sekejap saya nak menjemput siapa yang masuk lambat ni tadi. Okay. Shen, kenapa lambat?
Masa dia share tadi. Kantor share yang baru bangun. Tu pasal buat tengok pasal kacau kelas orang lain tadi. Okey, kita sambung. Okey. So, perbezaan ketara untuk interface design dan interaction design. Interface, ingat, dia determines what element of game looks like. Maksudnya apa yang ada atas screen tu. Manakala interaction design, it determines what's on the screen and how people use those element. Maksudnya action user tu ataupun player tu apabila dia tengok screen tu. Ya. So, apa connection antara UI, user interface tadi, IXD iaitu interaction design dan juga UX. Sorry. Okay. Interaction design ni kalau dalam bawang ni, dalam layer 3 layer ni, core utama dia adalah interface, user interface. Maknanya dia punya yang atas screen tu. Dan layer yang paling luar adalah dari segi dia punya experience. Okay, experience, the goal of user experience designed to facilitate the best feeling. Maknanya bila ada interface yang best, interface yang cantik, okay, di tengah-tengah yang bridge antara dua ni adalah dari segi dia punya interaction. Of course lah, ada benda estetik dan juga ada interaction dan last sekali akan menghasilkan experience lah, menyebabkan orang tu feeling dia best ke tak best ke main games tu, puas ke tak puas. Okay. So UI ni is the design of interfaces yang saya ceritakan tadi lah for devices and is focused on the graphic creation aspects. Yang tadi saya katalah maknanya apa benda yang ada atas screen. Okay. Interaction design focus on designing the flow. Okay, the flow whereby a user could locate information easily while enabling the achieving of her ataupun his information goal in each interaction. Means what action yang user tu ambil apabila dia lihat screen tu. Bila dah ada yang interface dia, user interface, ada interaction design, last sekali dia akan menghasilkan feelings ataupun the goal of UX design is to facilitate macam mana dia menyebabkan games tu puas untuk dimain, enjoyable and so on. Okay. So yang penting antara relation antara UI, interaction design and UX. Sebab tu interaction design ni adalah subjek yang penting sebab dia akan menjadikan sesuatu tu sesuai ataupun tak sesuai, best ke ataupun tak best. Sebab tu benda tu korang kena consider betul-betul lah kalau nak buat satu games tu. Yang penting kena ada interaction design yang baik. Okay. Interface design, the ability, dalam interface design yang tengah-tengah tadi tu antara UI dengan UX, apa yang tengah-tengah tadi? Ni short memory loss ni, baru cerita tadi. Kan tadi dah yang bawang tu, dalam dia tu UI, luar dia UX, tengah-tengah tu apa? Interaction design. Okay, good. Siapa tu? Dia tak nampak. Okay. Siapa? Lia. Okay, good Lia. Okay, tengah-tengah dia. Bukan saya. Siapa? Nat. Nadira. Nadira. Okay. Tengah-tengah tu interaction design. Okay. Sebab kita tengok perkataan interaction design tu dia dah sebut interaction. So interaction dia melibatkan interactivity. Okay, kita ni bila interact ada 3 benda iaitu user to technology, maksudnya user kita pengguna dengan teknologi. Okay. User to technology sama juga lebih kurang macam player to technology juga. Okay, maknanya bila kita bermain, kita akan interact dengan teknologi ada yang dekat dalam device tu. And then yang ketiga, player to player. Maknanya bila ada 2 pemain, maknanya kalau kita bersuka main yang multiplayer tu, interaction kita dengan player yang lain. User interface in games tend to fall under 2 categories, iaitu pertama dispensing information dan yang kedua allowing for action. Okay, bila user interface ni
Dia penting adalah bila kita nak sebarkan maklumat. Bila kita tengok skrin ni kan, bila kita tengok skrin, kita tahu apa benda maklumat yang ada dekat dalam games tu. Okay, to tell the players such as how much money they have, how much life they left and so on. Yang kedua tadi adalah allowing for actions. Means bila adanya user interface tadi tu, so kita boleh berinteract dengan games tu. So action apa yang kita perlu ambil, such as macam pick up an object, okay, macam kita nak lompat ke, kita nak shoot, kita nak tembak ke, kita nak bunuh ke, okay, semua tu adalah yang akan kita lihat dekat dalam user interface tu tadi. Okay. Dalam game, okay, kita tengok dekat skrin tadi, dia ada dua jenis interface screen. Pertama, in games, yang kedua shell. Okay, shell interface screen. Okay, apa beza antara dua ni? Okay, yang kedua, in games ni used during the course of play. Maknanya kita akan lihat dia bila kita sedang bermain. Manakala shell interface screen ni used outside the games, means mungkin kita pause ke, kita akan nampak dia punya screen tu. Ataupun bila kita dah habis main ataupun kita bukan dalam gameplay tu, kita dah boleh baru kita select satu-satu benda tu untuk nampak dia punya interface dia tu ya. Okay, in-game interface screen. Macam saya cerita tadi lah, the amount of information appearing on any interface screen and how much the player interact with it should be based on where the screen appears during play and what functionality it serve. Means, masa kita main tu, kita boleh terus nampak dia punya Windows ni tadi. Maknanya apa yang ada dekat dalam screen semasa bermain. Okay, itu namanya in-game. Okay. In-games is include ada play feed, the inventory, the combat screen and any windows or menu. Okay, semua yang kita perlukan semasa bermain tu. Okay, the information on the screen might be static. Okay, maksudnya player can select some option or move things around. Okay, maknanya dia hanyalah berbentuk static sajalah. View continuously during play and the information presented on them should be obvious to player. Maknanya kita sebagai player ni nak tengok screen tu, pastikan objek-objek yang kita cari ataupun benda-benda yang dekat dalam screen yang in-shell ni, in-game ni perlulah jelas. Okay, tak boleh yang hiding-hiding yang menyukarkan untuk kita gunakan waktu kita sedang bermain tu ya. Okay. Shell interface screen. Okay, selalunya shell interface screen bila dia outside the gameplay tu tadi. Player can stop the game action to bring up the screen to save their current position or load a save game or change the setting. Okay, maksudnya benda yang shell interface ni adalah di luar daripada waktu kita tengah bermain tu ya. Okay. These changes don't directly involve how the player interact with the gameplay. Okay, macam saya cerita tadi lah. The shell screen are not used to play the game. Okay, it include the installation screen, the main title screen, game option screen and pause screen, top score screen and the end of game screen. Yeah, all these screens have important information about the game. Okay. And they aren't directly used when the actions begin. Maknanya benda ni adalah di luar ataupun bukan kita gunakan semasa kita sedang bermain. Okay. Clear tak beza antara in-game dengan shell? Shell screen? Clear. Okay. Najwa, bagi satu contoh untuk kalau in-game punya screen. Contoh in-game punya screen. Ada apa? Score. Okay, good. Score. Ya ke? Ya. Saya kunci jawapan. Kecil jawapan Okay. Sekejap saya.
Saya rasa skor tu bukan. Skor tu bila kita dah main baru kita tengok skor. Ini apa yang waktu kita tengah main yang kita boleh tengok skrin dia. Kita tengah main ni. Apa yang kita boleh tengok waktu kita tengah main tu, kita nak tengok dia punya skrin. Maknanya dia punya Windows yang lain. Siapa boleh bagi jawapan? Mission. Betul dia ke? Apa dia? Mission. Misi. Misi tu dia keluar kat mana? Tengah main, keluar misi. Tengah main, dia bagi tahu apa benda nak kena dia punya direction dia semua tu. Okay, boleh play field. Kalau macam ML kan, macam kita tengah main tu, kita boleh tengok tau ada satu macam tempat tu kita tekan, kita tengok level orang lain berapa macam tu. Okay, maknanya dia punya play field jugalah. Ya, dia combat screen maknanya kita boleh tengok siapa kita punya kita main, sampai kita competitor. tengok. Okay, dan juga mungkin inventory. Okay, macam contohnya kita nak pick up weapon ke apa semua tu waktu kita tengah main tu kan. So inventory tu pun dalam in game juga. Manakala kalau yang shell pula yang macam Iskandar kata tadi tu lah. Contohnya macam score, option, okay. Pause game, apa tu, mungkin dia punya credit, title screen, maknanya di luar games tu, bukan yang waktu kita tengah main. Okay, so kena clear ni, shell interface screen dan juga in game tu tadi, jangan keliru ya. Okay. Itulah. Alright. Okay, sekarang kita tengok pula type of interface. Okay, tadi kita dah tengok dua kategori screen. Sekarang ni ada type of interface. Satu, manual interfaces. Okay, manual interfaces are the hardware-based controllers, keyboard, mouse, combination and other input devices. Okay, that players interact with physically to play the games. Okay, contoh-contohnya yang kita tengok hari itulah ada controller yang jenis arcade, komputer, konsol dan juga handheld. Ya, ini manual interface. Maknanya dia memang ada yang physically punya, yang physical. Manakala visual interfaces pula either display on screen at all times, okay, score, life, energy, time, okay, or can easily accessed by the player through the manual interfaces. Maksudnya dekat sini yang apa yang kita nampak dekat skrin sahaja. Okay. Kalau manual interfaces ni yang physical, maknanya yang boleh kita pegang, yang boleh kita sentuh, semua rasa semua tu. Manakala visual interfaces ni apa yang kita hanya lihat dekat atas skrin. Yang ketiga, heads up display ataupun HUD. Okay, HUD ni overlay the interface onto the entire game action screen and wrap, saya tak nampak bawah tu apa. The interface in a smaller area of the screen. Okay, maksudnya dia berada dekat macam corner-corner ni. Okay, itu yang HUD. Maknanya dia dekat overlay interfaces lah ya. Okay, so ada 3 type of interfaces. Manual yang mana yang physical, visual interfaces yang on the screen dan juga heads up display yang mana overlay interfaces. Dia berada dekat, maybe dekat belah tepi kita punya screen games tu. Okay, komponen yang perlu ada dalam game interface. Okay, dia ada berapa tu jenis tu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 10 jenis. Okay, 10 benda ni selalunya apa yang akan ada dekat dalam kita punya game interface tu. Okay, pertama license. License ni selalunya untuk game yang memang established. Okay, the end user license agreement ataupun EULA is a document provided with any games that tell us who own the copyright and what rights or permission the buyer have. Dan agak-agak ni kan, kenapa pentingnya copyright ni? Siapa boleh? Bagi orang tiru. Yes, good. Maknanya hak dia tu macam contohnya
Dipatternkan lah contohnya. Pattern tu sebenarnya tinggi lagi tahap dia. Copyright ni contohnya macam korang, kalau korang ada nanti nak buat games ke apa, ada karakter sendiri contohnya, ataupun memang ada trademark sendiri. Maknanya kalau Izzah punya karakter tu mesti orang kenal lah. Kalau karakter Izzah tu mesti dia ada macam rambut dia ada warna pink contohnya, warna pink, dan juga mungkin dia bentuk bulat-bulat. Lepas tu maybe ada signature Izzah kat situ. So Izzah kena registerkan dia sebagai copyright supaya orang tak boleh tiru. Kalau buat ni Izzah jumpa orang tiru Izzah punya tu, Izzah boleh saman dia. Boleh dapat duit. Sama lah juga macam ni kan. Okay, selalunya copyright ni dia sesuai untuk bentuk benda-benda yang macam kita punya kita buat lagu ke, kita buat design ke, okay. Perkara mudah yang untuk kita tak nak bagi orang macam tiru sekarang, kita buat watermark tu je. Okay, kan kalau kita tengok kita nak beli apa, kita tengok picture mana-mana pun dia ada watermark tu kan. So benda tu dia dah chop lah, maknanya dia copyright Okay. Selalunya bila kita install satu-satu games tu, dia akan bagi orang kata key kan, download key ataupun license key. Okay, bila kita bagi license key ni, maknanya benda tu dah dilicensekan lah ya, didaftarkan. And it's a legal document, all the information is easy to read, and the interface design may have look and feel of the games tu. Okay, maksudnya sepatutnya bila kita install satu game tu, kita baca dululah apa dia punya terms and regulation dia. Tapi bukan jarang-jarang sekali, memang tak ada kot. Jadi dia nak baca apa benda dia punya ni kan, kita just confirm next je kan. So tapi sebaik-baiknya kita bacalah, takut dia ada elemen-elemen yang tak sesuai dengan kita sebagai player. Okay, tu license. Yang kedua, splash. Splash ni seolah-olah macam montage lah. Montage yang sebelum kita main games tu, dia ada macam downloading content. Maknanya dia ada macam kata sebelum dia nak load the games tu, dia macam ada splash kan? Splash ada game tu. Splash or title screen can have many different combination of sign-in features, option, other features, art animation and so on. User interface design must provide screen that help guide the player through the process of learning. Process of learning tu bukannya macam nak belajar ABC tak. Process of learning tu macam mana cara untuk mudah dia bermain games tu. And how to use the game or customize the game and still keep its look intact throughout the selection of art and animation. Okay, itu yang dimaksudkan dengan splash. Okay. Selepas splash, dia akan pergi ke loading screen. Okay, loading screen ni selalunya dia adalah animated graphic indicating that the player needs to wait for few moments while the game loads ya. Kenapa ada games yang kena ada loading tu? Supaya dia nak set up games tu, dia nak load semua asset, semua karakter, semua benda yang design kat dalam games tu. Sebab tu kita kena tunggu sekejap ya. Your machine needs few moments to access any stored information that is required. Animation let the player know how much longer they have to wait for their game to load. Okay, selalunya kalau game-game yang berat ni lagi lama lah dia nak load tu. Sebab tu kalau bahagian loading ni kita tak perlulah kita nak buat yang animation yang dahsyat-dahsyat lah Okay, not to use too much animation because it can get the larger file for your game to be download. So kita buat yang simple je ya. Tak payah nak buat animation berat-berat untuk loading screen. Okay, saya tunjuk satu video ni macam mana loading screen untuk games-game yang dah sedia ada lah, kita boleh tengok kat sini Dengar ke? Dengar. Dengar tak? Dengar. Tapi tak elak. Dengar tapi macam slow sikit. Here are the 15 best loading screens. Assassin's Creed series running around the Animus. For those who don't know,
Assassin's Creed takes place inside the Animus, a machine that allows people to relive the memories of their ancestors. So because of this, the loading screen puts players in the loading area of the Animus and allows them to sprint around in empty space until the game is playable. Tekken 5, Starblade minigame. Similar to Ridge Racer, Tekken launches a game of Starblade as it loads. A hectic on-rail shooter is a far cry from the combo-heavy gameplay of Tekken, but it's a nice distraction, sometimes become addictive in its own right. The load isn't exactly slow, so having something to play while waiting is great fun. Ridge Racer, Galaxian minigame. Like a lot of other games on this list, Ridge Racer lets players focus on something else while the loading bar slowly fills at the bottom of the screen. It thrusts you into a quick game of Galaxian, which has no effect on the race, but it's much more fun than just sitting around. Bayonetta's area to test combos. Bayonetta's combos are not easy to pull off. The developers over at Platinum Games must have known this too, because they went the extra mile to help the player out. Every loading screen in both Bayonetta and Bayonetta 2 threw players into a practice area with combo inputs displayed on the side. FIFA, Practice Area. FIFA is another game that takes a bit of time to learn. Because of this, it gives players a little bit of time to fumble with the ball before they go up against real opponents. You take control of Messi and can practice any maneuvers you want for as long as you want. It's incredibly helpful and still tons of fun. Skyrim and Fallout 4, spinning around in-game models. Skyrim and Fallout 4 know that loading screens can be a bore, so they give players some eye candy while they wait. The beautifully rendered models can be spun around and examined from any angle. They're usually accompanied by a text blurb that explains how the character, weapon, or item fits into the world. Sheep Raider. Wile E. Coyote has plenty of insane ideas up his sleeves, so the loading screens for Sheep Raider highlight a couple of these. One in particular shows him dressing up as a sheep in an attempt to sneak past the guard dog, but he isn't exactly successful. They aren't complex, but it's fun to see each new one. Test Drive Unlimited, Play Pong. Waiting for tracks to load in Test Drive Unlimited comes with a nice surprise. You can waste a bit of time with the game of Pong as you wait until you can put your foot to the pedal and tear across the asphalt. Playing a game while the game loads is a fantastic way to make the time pass much faster. Warframe. Warframe's loading screens are simple, but they hide a tantalizing secret. For a brief second, on top of the standard loading images, a box of text crops up, showing a strange language. It's a cool secret for those who are quick enough to catch it, and just plain puzzling for everyone else. MX vs ATV replays. Games like MX vs ATV often need hours of practice to master the controls and tracks, so thankfully the game allows players to ride around and take jumps in a small arena as the race loads. The load times are fairly long, so there's plenty of time to get some good practice in. Crash Tag Team Racing. Ever wanted to hear a bandicoot birth as you wait to play a game? Well, Crash Team Racing will make your dreams come true. This colourful kart racer's loading screens feature a still image of Crash next to his car as a series of burps play out. Players could even adjust the pitch as they waited for the gaseous noises to subside. Splatterhouse. Splatterhouse's remake was a bloody beat-em-up with plenty of edge, even on its loading screens. Between levels, players are treated to images of the game's demonic creatures tearing each other apart. It stands out as something that is cool to watch, especially given the terrifying nature of the game's enemy design. No More Heroes 2, Desperate Struggle, making Travis's head spin. No More Heroes is an eclectic, bizarre series, full of colourful characters and insane action. But the loading screens take a much simpler approach. A star appears on screen with Travis Touchdown's head in the centre. Players can mash buttons to make his head spin as fast as possible as they wait for the game to resume. Katamari Damacy, King of Cosmos, spitting words. Nothing passes the time better on a loading screen than watching the King of Cosmos spit out words. His head bounces across the screen, spewing out strings of letters on the way. It's a very simple but memorable loading screen that lives up to the absurdity of the series.
Okay. Kita dah tengok tadi ada macam-macam jenis loading screen. Okay. Faris. Faris? Mana Faris? Yuhu, Faris. Ada lagi ke korang ni? Ada. Faris, mana Faris? Saya nak ke tanda ni, siapa yang saya panggil tak menyahut ni saya potong markah je. Ada masalahnya. Faris ada? Ya, Azhar. Azhar? Ya. Okey, apa gunanya loading screen tadi? Untuk bagi player tak bosan. Tak bosan? Tak bosan apa? Dia sebelum main lagi tu kena dia nak rasa bosan. Nak interact player. Kurang tepat. Okey. Siapa boleh bantu? Diana? Ya. Apa gunanya loading screen tadi? Untuk beritahu masa kepada Masa? player macam Bagi tahu masa kepada banyak player. masa untuk kita nak main game tu. Bukan. Ya ke? Ina? Nak bagi game tu setap kan. Nak setap game. Yes, good. Maknanya sementara dia adalah sebagai waktu kita untuk menunggu game tu untuk load. Ya, untuk set up games tu maknanya dia punya dia punya games tu betul-betul dia boleh load sementara nak menunggu tu, sebab tu ada waktu loading supaya kita sebagai pemain ni tahu games tu function, walaupun sebab kalau buatnya screen game tu dia gelap je, kita betul ke boleh start ke tak boleh start ke kan, so kita tak tahu sampai waktu bila yang games tu tengah load kan. Okay, good Iza. Okay, dekat dalam video tadi ada beberapa jenis loading screen. Ada yang static. Static mean dia hanya ada gambar. Gambar saja, lepas tu dia ada bar tu. Okay, itu static. Lepas tu ada yang berbentuk animate. Okay, animate maknanya dia boleh ada animation lah dekat dalam loading screen tu. Dan yang ketiga, ada juga yang jenis dia tunjuk tutorial terus. Sementara loading tu dia tunjuk cara-cara nak main. Okay, so it depends kepada games tu macam mana dia punya dari segi capacity dia. So kita boleh tahulah lagi kompleks ataupun lagi banyak animation, so dia punya size lagi besar, so waktu menunggu dia makin lama. Okay. Okay, kita sambung sikit lagi. Tengok betul-betul Okay, tadi dah ada splash, ada loading, ada license, dan ini adalah yang core lah orang kata ya, main menu. Okay, main menu screen usually has art associated with the look of the game and lets the player change modes and adjust setting. Okay, that affect the looks and performance. Selalunya dekat menu ni dia akan tengok apa benda, features yang ada dekat dalam games tu. Level dia ada berapa banyak. Lepas tu dia ada option yang boleh log in, yang boleh kita control dia punya sound. Okay, ada splash screen, ESRB rating, game mode and level. Okay, so main menu ni penting lah supaya player tu ataupun kita sebagai player tu tahu apa benda yang ada dekat dalam games tu and macam mana kita nak manipulate ataupun kita nak customize kita punya games tu nanti ya. And then ada instruction. Okay, instruction ni macam tutorial lah. Okay, instruction can come in form of tutorial at the beginning dan dia boleh jadi static image. Okay, static image maknanya dia akan tunjuk je lah macam ni gambar ni kan. Okay, ataupun dia berbentuk animation, okay, movie, dia explain, maknanya dia akan tunjuk macam cutscene lah sikit iaitu instruction. Okay, option ni pula dia ada beberapa kategori lah ataupun beberapa jenis yang ada dalam option ni untuk kita customize kita punya gameplay tu. Kita boleh adjust sound,
Okay, kita boleh adjust dia punya speed, performance. Ada lagu ke tak mau lagu ke macam tu kan. Yes. Selalunya kalau yang simpelnya, kalau kita selalu buat game, kita hanya buat yang music, yang sound tu kan. Okay, mungkin kita boleh tengok nak yang ada backlight ke tak ada backlight dari segi bahasa. Okay, ni option ni depends juga pada kita punya games yang jenis macam mana. Okay. Toolbar. Toolbar ni adalah dia punya, orang kata yang dalam games tu dia punya ada bar dia lah, ada progress bar. Okay, kalau games tu yang jenis boleh kita contohnya macam SimCity kan. Okay, SimCity dia ada dia punya bar yang mana ada inventory dia. Okay, kita boleh tengok dia punya life juga, dia punya energy ke, dia punya button-button untuk dia dia control dia punya games tu. Okay, the toolbar is a navigation aid that can appear as soon as gameplay start and remains in the place as long as the game is open. Okay, maknanya dia akan selalunya toolbar ni di satu tempat je, dia tak akan berubah-ubah. Okay, supaya player ni mudah nak cari. Okay, most toolbar are located along the bottom, selalunya dekat belah bawah of visual screen to avoid the player to feel distracted while playing. Yelah kalau dia letak kat tengah-tengah macam mana nak main pula kan. So selalunya dia letak kat bawah ke, kat atas ke, macam itulah. Most toolbars contain the following feature: inventory, option, helps dengan exit. Ni yang common lah. Scores. Score ni of course lah, kalau dalam game salah satu benda yang penting adalah scores. Scores can use any type of denomination that fits your game. They don't have to be sequel numbers. Okay, dia boleh letaklah, mungkin kalau macam ni 5. Kalau dia ada dia punya formulation dia lah, kalau ada yang jenis guna formulation yang guna janjang janjang arithmetic. Yang jenis macam dia setiap pertambahan skor tu 5, 5, 5. Mungkin 5, 10, 15, 20. Benda gitulah. Dia tak semestinya sequel number. Dia mungkin boleh guna formulation yang kita create sendirilah kat dalam programming tu nanti. Basically, any type of measurement can be used to tally a score. Example, okay, spot scoring for tennis, football lain cara pengiraan dia. Okay, mungkin ada number of goal collected, number of extra life, number of quest complete, level bested. Ini yang orang kata antara macam mana kita nak setting score tu. Okay, ada yang guna goal collected, mungkin ada yang guna skala life yang berbeza-beza. Mungkin dia nak ada guna juga kalau dia punya dikumpul satu barang tu, kalau barang kecil skor dia 3, kalau barang besar skor dia 5. Okay, benda-benda tu game designer ataupun kita sebagai designer yang akan tentukan. Dan selalunya skor ni kita tengoklah sama ada nak buat dalam bentuk table ni ke ataupun dia appear waktu bila dah habis main. Pulang pada kita punya games tu juga. And last sekali, of course lah exit. Okay? Exit features as part of navigation. Sebab selalunya games orang, korang ni masalah besar bila buat game ni saya perasan, korang tak buat exit punya button tu buat. Tapi dia tak ada yang bahagian confirmation ni, yes or no ni tak ada. Kadang-kadang tu dalam game tu, mana dia punya exit button? Tahu-tahu kena tekan pangkah aja. Pangkah yang dekat dalam memang dalam window tu. Dia kena ada juga button, walaupun kita tahu macam kita main games dekat phone kan. Kita tahu tak nak main dah lah, kita terus tekan home. Memanglah macam tu, tapi sebaik-baik games yang baik dia kena ada juga exit button, dan yang mana dan juga exit punya screen tu supaya kita nak confirm dengan dia betul ke dia nak keluar ataupun dia nak stay dekat dalam games tu. Designer have not to place the exit features in awkward area. Sebab selalunya exit ni dia selalunya yang jelas nampak, selalunya dekat atas ni, belah kanan, okay? Ataupun mungkin dia ada button yang obviously, bukan yang tersorok because it may cause somebody to click the button accidentally and exit before they want to. Ataupun tersilap juga kalau tempat yang tak biasa orang letak exit button ni, kadang-kadang orang tu tengah short main, tekan sana, tekan sini, tekan sana, tiba-tiba tertekan, tahu terkeluar, kan marah kan. Okay, so pentingnya position ataupun arrangement dekat dalam game interface. Itu dah masuk dekat dalam user interface punya elemen tadilah.
Okey. Setakat ini itu yang sahaja untuk game interface topik pada hari ini. Okey, 3 benda yang saya nak korang ingat. Pertama, apa beza antara interface design dengan interaction design. Okey, kalau interface design kita tahu dia adalah apa yang kita lihat dekat atas skrin. Okey, ciri-ciri yang ada dekat dalam user interface design dari segi font, color, grafik, button and menu styling. Manakala interaction design is how about the person interact. Bila dia jumpa macam icon ataupun interface yang macam sebelah ni, dia tahu macam apa action yang dia perlu ambil untuk collect dia coin ni. Dia kena swipe macam tu. Okay. Connection antara UI, ISD dengan UX yang mana menghubungkan antara user interface dan user experience adalah interaction design yang belah tengah tu. Okay. Interface design, group of screen in game ada 2, iaitu in game dan juga shell interface. Ya, in game dengan shell interface. Kita tahu beza apa yang in game, apa yang shell dia. Okay, and then apa benda yang dalam type of interface ni ada 3 manual interfaces, di mana dia adalah berbentuk fizikal, visual interfaces yang on the screen, and heads up display iaitu overlay the interface. Ya. And then component of game interface ada licensing dia, splash screen, loading, main menu, instruction or tutorial, ada option, toolbar, hide scores, credits and exit. Okay, benda-benda ni perlu ataupun wajib lah orang kata kena ada dalam satu-satu games yang complete. Okay. So itu sahaja untuk topik kita hari ini. Ada apa-apa soalan? Tak ada. Kan kalau saya tanya takut tak jawab, tak boleh jawab pula. Okay. Okay Kai, kita dah habis untuk lecture. Nanti boleh study balik, okay, dekat video saya. Kalau siapa yang terlepas ataupun yang tak faham, saya tengok dekat saya punya macam mana nak tahu, nak dapatkan video mengajar saya. Macam mana nak tengok balik? YouTube. Facebook. Ada. Boleh tengok kat Facebook ataupun dekat sebab kat Facebook tu saya linkkan dengan YouTube. So tengok dekat situ nanti ya. Dia tengok tak meriah pun mungkin sebab semua dah faham kan time saya ngajar ni kan. Okey, kalau gitu kita rehat dulu. Okey, boleh pergi mandi, pergi makan dulu. Okay. Okey.